Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit, bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumardayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo punan og bughat, pamaol punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Safeguard. Germs off, aircon cool on with Safeguard Arctic Fresh Extra Strong Cool. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pang mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS! Mommy, may aircon na tayo sa CR? Safeguard Arctic Fresh lang yan, nak. May cooling bango. At patay ang 99.9% of germs sa tested bacteria. Yung ibang sabon, hanggang lamig lang. Ito, may germ protection. Oh, Mommy, wag na tayo bibili ng iba ha. Dito lang tayo sa Safeguard Arctic Fresh. Shoo, 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 shoo away germs. Safeguard Arctic Fresh. Germs off, aircon cool on. Results may vary. Switch to Safeguard Extra Strong Cool. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Si Grace, mag-demo sa among mga mekaniko bahin sa accident insurance. Mabalian, maipit o maigo man sa trabaho, basta insured mo, paningkamutan namong naamoy makuha. Benefits are subject to policy contract provisions. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Mrs. Tungod kay kasagaran na ka-stay at home ang pamilya, kasagaran na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldero. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang #1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mga pre, real talk sa ata. Kahinomdom pa ka sa imong kusog sa una? Sa una sayon ra kaayo nimong himuon ang mga butang nga di kayahon sa uban. Pero karon di na kaingon ana kakusgan. Kinahanglan nato ang kakusog nga makalahutay. Maong garibikon ko kada adlaw. Mutabang pagpabaskog sa lawas para sa maski unsang pagsulay. Naay muscle building amino acids. Aron ang kusog nimo mas mukusog pa. Siyempre, kauban ang proper diet og exercise. Mauna ang kusog nga panglawas, kaisog hasta ambisyon nimo. Kusog nga gipakusog nimo, Revicon Forte. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Scan 23! Scan 23! Ganyang kadali sumali sa Satellite Scan 23. May chance manalo ng 1-year Satellite 299 subscription, cash prizes, entertainment showcase, o motorcycle. To register, i-scan ang QR code na lalabas sa select satellite channels or visit scan23.satellitetv.com. Top up with load 49 pataas to earn raffle entries. Dali, sali na sa Satellite Scan 23. Visit the website for more details. Terms and conditions apply. Promo runs from November 15, 2024 to February 6, 2025 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 206864 series of 2024. Satellite. Sa Satellite, sulit ang saya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Kini nga portion na to ganato sa SED liniment mga higala. Mahigala ang nailana kayong epektibo nga liniment sa mga masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi sa mas arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, pinaakan sa lamok ug mga insekto, kagid-kagid, kuto ug lusa, pwede usab kini gamiton sa paso aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa SED Liniment Oil. Ang kalimot ha, SED Liniment Oil ginama sa SED Pharma ug aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa SED Marketing, tatak SED Marketing, tatak magaling. Askang ngilngiga mga kaigsunan, no? Mapalit na ang SED Liniment Oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbate, sa Kalo Marketing sa Ormoc Usaba, sa Roseville Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar.